Hello guys, tanawa guys ha. Sisig ni guys kay kanina isda. Pagtanghali, sisig na po pagbawi-bawi sa mga anemic ba. Ito ay paborito ni Kapitan guys. Sisig. Ganahan si Kapitan ani, dali na siya may blood para paano si Kapitan ba. Ganahan si Kapitan ani sisig guys. Guys para dali na siya may blood. Yan na. Sarap guys ha. Mamaya guys ha. I-update ko kayo mamaya guys ha. Pagtimpla na dito guys ha. Sarap na to guys ha. Para mamaya. Malapit na kami summer guys. Isubaybayan nyo mamaya yung video natin guys ha. Para makita nyo yung katalugan summer. Para rin nakapunta kayo. Kapag nanood kayo sa video ko. Pingi guys ha. Mamaya na. Thank you. Hello guys. Ito yung rugtong kanina guys. Ihiwa pa natin yung ito na karne. Ito na yan guys maganda to guys. Sisig na to guys. Timplahan na natin guys ha. Ayos na guys. Para masarap ba. May siling na yun guys ha. Para malasa-lasahan mo sisig pa. Muna guys. Yan na siling labuyo guys. May siling espada na yan guys. Tapos Bombay, bawang. Ito lang yung ulam guys pang mga Indian Island ba. Dahil sa mga verses kasi malasarap lalo na passenger. Pero mga Indian Island guys, gaya sa amin, maliit lang na barko. Sisig lang guys. Ordinary okay na. Goods na sa mga crew. Kain sisig ba? Bawat tanghalian. Kung walang nilaga na baka, sisig. Ito na guys. Alternative ba? Goods na kain malinaw na mata pagdating sa Katbalugan sa Marumaya guys. Tingnan mo guys. Mix na natin. Mikos-mikos na guys. Yan ang mikos-mikos guys. Kita nyo guys. Mikos-mikos na guys. Kami na guys. Yan ang mga luto pang Indian Island guys. Mikos-mikos na. Mamaya, timpla na. Ano yan guys. Paminta. Paminta guys, paminta. Yum. Asin, litsin. Asin. Litsin. Alcing kuda, guys, kimikos-mikos na guys. Ilagyan na ng asin, bitsin, paminta. Itlog na lang kulang ngayon guys. Ready to serve na. Darap na guys ha. Tignan mo guys. Lami yung pagkaluto guys Pag itirailan na nga ulam guys. Hindi natin pwedeng yun sa mga overseas guys. Malaki man budget nila. Dito, itirailan. Lalo na yung sa amin guys, BLCC. Meaning si BLCC rin sa Indian Island guys. Diba? So overseas, very large man. Dito sa amin, very little cargo carriers na. Hindi very large. So, iba na yan guys. So, lamin guys. Lagyan na nakuhan guys. Kalamansi. May kalamansi na guys. Lagyan na kalamansi. Wow! Lamin yan guys. Mikos-mikos na. Mikos-mikos na guys. Mikos-mikos na guys. Lamin guys. Ini. Si Kapitan na ni guys. Lagyan na ng toyo. Lamin guys. Tomato sauce. Soy sauce. Mikos-mikos ulit guys. Mikos-mikos. Yan. Mikos. Yan. Laminan na guys. Pwede na i-serve mamaya guys. So, thank you for watching guys Guys. Taas na.
So guys, lagyan na natin ng itlog guys. Oh, kita mo na sisi guys. Oh, may itlog guys. Kita mo guys. Kita guys. Mikos-mikos na guys. Ganyan yan guys. Mikos-mikos pa. Mikos-mikos na guys. Sarap na guys. Ito yung pagkain na dito Thailand guys. Sisig. Minsan manok pinaupo. Pag Thailand lang ba? Ay, mahirap man yung budget sa Thailand. Sa overseas guys, masarap po doon kay malaki budget nila eh. 250 yung $5 ang pagkain na rice eh. Sa atin dito eh, mababa lang. Tapos na guys. Thank you for watching guys ha. Thank you for watching guys. Thank you for watching guys ha. Thank you for watching. Okay na, iserve na natin to. Yun.